sige. Pamasko namin. Oh. Pamaskong handog. Oh. Bilay. Ha? Bilay. Ano ka, Bilay? Punta ka? Ambo. Bro, Flores? Ambo Flores. Yung griddle. Grader. Oh. Sa amin, yung yung pamaskong handog namin. Oh. Mga December, first week sa December. Oh. Mayroon namang mga ham dyan, mga ham. Oh, ham. Ano itungkot yung limarok isa ko? Nangyayangin o. Agayo. Sabi ko parko ko nila eh. Ano date be? Dobre. Grisi. Oy! Oy. Yo! Yo. Diyan galing dyan eh. Si Andot. Sigit. Si Amit. Si Amit.